নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে তেজস্বী যাদব প্রত্যেকেই আসছেন পর পর পশ্চিমবঙ্গে এবং ভোট প্রচার করতে আসছেন। এবং দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের ঠিক আগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল পর পর বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি এলেন এবং বেলেঘাটায় কুণাল ঘোষের হয়ে প্রচার করা থেকে শুরু করে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় বালিগঞ্জে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেমন এলেন, তেমন বরানগরে গেলেন তেজস্বী যাদব। এবং অবশ্যই একদম ইন্ডিয়া জোটের একটা পারফেক্ট যে অনুশীলন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে নেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এবং তার পার্টি রিসেন্টলি একটা ধাক্কাও খেয়েছে রাজ্যসভায়, সেগুলো নিয়ে আমরা খবর আপনাদের দেখিয়েছি। কিন্তু তিনি যে কথাগুলো বললেন এবং অবশ্যই তেজস্বী যাদব যে কথাগুলো বললেন, সেটা কিন্তু বিরোধীদের কথা হিসেবে এই মুহূর্তে উঠে আসছে। একদম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। আপনারা জানেন এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধী তিনিও হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করতে আসতেন, কিন্তু তিনি যেহেতু এই মুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস 294টা আসনে লড়ছে, দীর্ঘ 20 বছর পরে একা তারা লড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই জায়গাটায় রাহুল গান্ধী এখন সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করছেন এবং তিনি চাইছেন প্রদেশ কংগ্রেস কিছু সিট পাক, যেহেতু অধীর চৌধুরী তার মতন নেতারা লড়ছেন এবং মহসন বেনজির তার মতন নেতারা লড়ছেন। তো সেই জায়গা থেকে একটা লড়াই রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তেজস্বী যাদব এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে কথাগুলো বললেন, সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি বললেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কথায় যে পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের একদম চোখের মণি, ভারতবর্ষ তাকিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকটা রাজ্যে যে কাজটা করছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই জায়গায় এসে তারা বারংবার ধাক্কা খেয়েছে। এবং এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ দখল করবার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি যা নয় তাই করছে। তার মধ্যে অন্যরকম হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণভাবে মিলিটারি এত পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে এসছে ভোটের ডিউটি করতে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রশ্ন করছে যে আপনারা কি সন্ত্রাসবাদী, পশ্চিমবঙ্গের জনতা কি সন্ত্রাসবাদী যার জন্য এত মিলিটারি পাঠাতে হয়েছে? এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠছিল যখন থেকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম সাজোয়া গাড়ি পশ্চিমবঙ্গে আসছে, এত মিলিটারি ফোর্স পশ্চিমবঙ্গে আসছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতোই বক্তব্য রেখেছেন এবং তিনি যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলেছেন যে মোদিজিকে 3 ইয়ার ईडी सीबीआई गणेश कुमार। मोदी जी ऐसे चुनाव जीतना चाहते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी के 3 यार ईडी सीबीआई गणेश कुमार। খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে একটা ছোট্ট বাক্যের মধ্যে দিয়ে সবটা বুঝিয়ে দিয়েছেন তার কি বক্তব্য। তিনি বারংবার একই কথা বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গের লড়াই, তার দিকে সারা দেশ তাকিয়ে আছে। কারণ বিরোধী নেত্রী বা বিরোধী মুখ হিসেবে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে লড়াই করছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সেটা কিন্তু অবশ্যই সারা দেশে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে একটা বড়সড় অবস্থা। पूरा देश आपकी लड़ाई देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरह से बीजेपी ने पूरी आर्मी भेज दी, पूरी सेंट्रल फोर्सेस भेज दी आप लोगों के खिलाफ। पूरे देश से आर्मी इकट्ठी करके बंगाल में भेज दे रहे। बंगाल में टेररिस्ट रहते हैं क्या? आप लोग टेररिस्ट हैं? आप लोग आतंकवादी हैं? आप लोग भी इंडियन हैं? इंडियन है कि नहीं है? पूरे देश की आर्मी भेज दी उन्होंने बंगाल के अंदर। ये बंगाल के ऊपर हमला है, बंगाली संस्कृति के ऊपर हमला है, बंगाली अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला है, हर बंगाली के ऊपर हमला है। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, जम के जवाब देना पड़ेगा। जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो सबसे ज्यादा कुर्बानी पूरे देश में आपके दादा परदादा ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, न जाने कितने लाखों लाखों बच्चे, युवा आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। आज आप लोग इस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब पूरे देश में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। पूरा देश उनसे नफरत करने लगा है। अब सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नरेंद्र मोदी के इतने मीम्स बन रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है,
ट्रंप उनको गाली देता है खुलेआम, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ चू करने की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने 75 साल में कभी नहीं देखा। इतना कायर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। पूरा मजाक बन रहा है मोदी जी का, पूरा मजाक बन रहा है अमित शाह जी का सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो चुनाव कैसे जीतेंगे? जनता उनके खिलाफ हो गई है, पूरे देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ, कैसे जीते चुनाव? तो उन्होंने बैठ के एक षड्यंत्र किया, वोटर लिस्ट बदल दो। 27 लाख वोटर, बंगाल के 27 लाख वोटर उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए। 27 लाख कम होते हैं क्या? इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश, जिनकी जनसंख्या 27 लाख, पूरे के पूरे देश उड़ा दिए उन्होंने। वोटर लिस्ट से 27 लाख वोट काट दिए। अगर आपका वोट नहीं है तो इसका मतलब आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कल ये आपके साथ क्या करेंगे भगवान मालिक है, क्या करेंगे। और कैसे लोग हैं, अखबारों में मैं तो दिल्ली बैठ के कहानियां पढ़ता हूं। मां का वोट है, पिताजी का वोट है, बेटे का वोट काट दिया। मां इंडियन, पिताजी इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। ये क्या मजाक है? पर 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से इंडिया में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, बेटे का वोट काट दिया। बेटे का वोट है, बहन का वोट है, बाप का वोट काट दिया। अब चुनाव के बाद इन सबका क्या करेंगे? 27 लाख लोगों का क्या करेंगे? 27 लाख जो इनको देश से भगाएंगे क्या? इनको कहां ले जाएंगे? आपके सारे अधिकार छीन लिए। ये 27 लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर आप वोटर नहीं है, अगर आप नागरिक नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তিনি যখন এই কথা বলছেন মোদিজিকে 3 ইয়ার, ইডি সিবিআই গণেশ কুমার, এবং তখন তেজস্বী যাদব তার স্টাইলে, বিহারি একটা স্টাইল রয়েছে এবং তিনি বিভিন্ন জায়গায় আজকে রোড শো করেছেন, র্যালি করেছেন। তো তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলছেন যে মোদিজি তার মতন বড় অভিনেতা আর আপনারা দেখতে পাবেন না, কারণ আমরা অমিতাভ বচ্চনকে দেখেছি, শাহরুখ খানকে দেখেছি, কিন্তু মোদিজি সবচেয়ে বড় অভিনেতা। পশ্চিমবঙ্গে যখন ভোট তখন তিনি ঝালমুড়ি খেয়েছেন, আবার বিহারে যখন ভোট ছিল তখন তিনি ছাতু শরবত খেতেন। তো এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে তিনি মাথায় রাখেন এবং সম্পূর্ণভাবে মিথ্যে বলার ফ্যাক্টরি হচ্ছেন মোদিজি, মিথ্যে বলার ম্যানুফ্যাকচারার হচ্ছেন মোদিজি, এইভাবে কটাক্ষ করেন। दीदी शेरनी की तरह जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। जो लड़ता है वही जीतता है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले मोदी जी, आपका बंगाल की धरती पर दाल गलने वाला। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अभी झालमुड़ी खा रहे हैं, अब सत्तू को भूल गए जब बिहार में चुनाव था। हमने अमिताभ बच्चन को भी देखा है, शाहरुख खान को भी देखा है, रणवीर सिंह को भी देखा है, लेकिन मोदी जी जैसा बड़ा कलाकार एक्टर हमने नहीं देखा। এই দুই নেতা, সারা দেশের নেতা যারা, তারা পশ্চিমবঙ্গে এলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত কিংবা একদম তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করবার জন্য একটা ছবি প্রদর্শন করলেন, এবং সেটাই কিন্তু এই মুহূর্তে বিরোধী রাজনীতির অন্যতম একটা পরিসর তৈরি হলো। অবশ্যই আমরা এই জোট পরবর্তীতে রাজ্যসভা বা লোকসভাতেও দেখব, তেমনই কিন্তু একটা আশা আমরা করতে পারি। এবং অবশ্যই অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেভাবে ইডি বা সিবিআই তার যে ভয় দেখানোর মাধ্যমে, পাশাক মিত্তল এই একটা ইডির কেসের যে চাপ, তার বাড়িতে 10 দিন আগে রাজ্যসভার উপর নেতা হওয়ার পরবর্তীতে, ডেপুটি লিডার হওয়ার পরবর্তী দিনই একদম সরাসরি যেভাবে তার বাড়িতে ইডি রেড করেছিল, সেই চাপেই সরাসরি অশোক মিত্তল যেভাবে চলে গেলেন বিজেপিতে, সেই জায়গাটা কোথাও মাথায় রেখেই হয়তো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই বক্তব্য রেখেছেন। মতামত কমেন্ট বক্সে কেমন কোন দেখতে এখন টক টু বাংলা, অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।